Assalamualaikum and hi, welcome to chapter 4, which is about the chemical bonding. So in this chapter, you will have 4 subtopics that you need to learn. But in this part of the video, I would like to explain 4.1, which is about the Lewis structure. By the end of the lessons in 4.1, you should know how to write the Lewis symbol for an atom, state the octet rule, and describe how atoms obtain the octet configuration. Describe the formation of the following bonds using Lewis symbol, such as ionic or electrovalent bond, covalent bond, dative or coordinate bond. Draw Lewis structure of covalent species with single, double, and triple bonds. Compare the bond length between single, double, and triple bonds. Determine the formal charge and the most stable structure for the Lewis structure. Explain the exception to the octet rule, such as incomplete octet, expanded octet, and odd number electrons. Lastly is to know how to illustrate the concept of resonance using appropriate examples. Alright, so sebabkan banyak sangat learning outcomes for this section, Miss nak ajar dulu macam mana kamu nak write Lewis symbol for an atom dan juga macam mana kamu nak nyatakan octet rule dan juga macam mana kamu nak jelaskan macam mana atom tu dia dapat octet configuration. Okay, sebelum kamu nak tahu macam mana nak draw Lewis structure, you kena tahu dulu apakah itu chemical bond. Sebab chemical bond ni lah yang holds the atoms together in the molecule ataupun ionic compound. So ada 3 jenis chemical bond, which are ionic bond, covalent bond, and also metallic bonds. Okay, bila atoms tu dia nak form a chemical bond, only valence electrons mereka sahaja yang involved. So you kena tahu setiap valence electron untuk sebuah atom. Okay, so tak tahu macam mana nak tahu valence electron, you boleh rujuk dekat chapter 3. Okay, so kita dah belajar dah macam nak tentukan valence electron sebuah atom. So apparently Lewis structure ni is a convenient way untuk show the number of valence electrons sebuah atom dan juga macam mana kamu gunakan these valence electrons untuk buat bond formation. Okay, tadi kan kita dah cakap valence electron ni dia memainkan peranan yang penting untuk buat chemical bonding kan. So apakah valence electrons? Valence electron ni adalah elektron yang berada pada outermost shell. Macam mana kamu nak tahu valence electron? Okay, you kena tengok group number. Sebab daripada group number you boleh tahu dia punya block. Okay, so from the block you can know the punya number of valence electrons. Sebagai contoh, kalau kamu ada elemen dekat group 1 dengan group 2, you tahu elemen tu berada pada S block. Okay, and you tahu di S block group number will just be the same as the valence electrons. Okay, so if let's say I ada elemen dekat group yang pertama, therefore I know that my element tu mempunyai valence electron sebanyak 1. Okay, kalau I ada elemen yang berada pada group 2, therefore I know that my element punya valence electron yang berada pada group 2 ada 2 valence electron saja. Kalau let's say group number equals to valence electron hanya applicable pada S block ataupun D block. Okay, next ialah P block. P block, kalau kat chapter 3 hari tu Miss ada cakap apa, kalau P block nak tahu dia punya valence electron ataupun group number will be equals to valence electron campurkan dengan 10. So sebagai contoh, kalau let's say in P block group 13 sampai 18. So kalau group 13 dia termasuk dalam P block. So if you nak tahu valence electron untuk group 13, you kena tolak 13 tolakkan dengan 10, therefore valence electron untuk elemen yang berada pada group 13 will be only 3. Okay, and then there goes elements yang berada pada group 14. So valence electron untuk elemen yang berada pada group 14 adalah 4 and so on. So senang cerita, kalau let's say kamu nak tahu elements tu punya valence electron, you need to know dia punya group number, and then you need to know dia punya group tu located dekat which block.
blok S ke, blok P ke, blok D. Kalau blok S dengan blok D, group number will just be the same as the valence electron. Kalau P block, group number will equals to valence electron plus with 10. So untuk P block, kalau kamu nak tahu valence electron untuk P block, you kena tolakkan dengan 10. So that's how you find your valence electrons. Okay, lepas dah faham pasal chemical bonding, kita tahu yang valence electron sangatlah participate in the chemical bonding. Now, let's go for Lewis structure. Lewis structure adalah apa? Lewis structure ataupun Lewis symbol adalah simbol di mana you letak dots ataupun cross around the atomic symbol. Sebagai contoh, if let's say you ada oxygen, what is the atomic symbol untuk oxygen? O. O bulat besar macam ni, O. Okey, lepas tu kalau dots and crosses ni pula apa? Dots and ataupun crosses represents the valence electron. Sebagai contoh, oxygen dia mempunyai electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p4. So you tahu this is the valence electron untuk oxygen, which is 2s2 dan juga 2p4. Okay, and then you know that oxygen ada berapa valence electron? Oxygen ada 6 valence electron. So untuk represent Lewis symbol untuk oxygen, just letak 6 dot di sekitar oxygen punya simbol. Okay, so that's why you dapat this kind of Lewis structure. Okay. Lewis symbol ni dia berdasarkan electronic configuration. Kalau elemen sudah berada pada same group, makanya dia akan ada sama sahaja valence electron ataupun outer electronic configuration. Hence, diorang akan ada similar Lewis dot number. Alright. Okay, macam mana kamu nak write Lewis symbol untuk sesebuah atom? Sebagai contoh, kalau kamu ada 2 atoms kat sini, satu aluminium, satu lagi nitrogen. Okay, first thing first, tulis dahulu SPDF notation masing-masing. Okay, kalau aluminium ada 13 proton, kalau you tulis SPDF notation untuk aluminium, kamu akan dapat sampai 3p1. Kalau you tulis electronic configuration untuk nitrogen atom, you akan dapat sampai 2p3. So first of all, what do you need to do? You need to first tulis electronic configuration. Okay, lepas you tulis electronic configuration, you kena ikut rule apa? You kena ikut Aufbau principle. Sebab Aufbau principle cakap apa? You kena isi daripada 1s dahulu, lepas tu 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and so on. Okay, kalau kamu nak tulis SPDF notation pun boleh, kalau kamu nak tulis orbital diagram pun boleh. So this is orbital diagram untuk Al. So kat sebelah ni adalah orbital diagram untuk nitrogen. Okay, so student selalu tersilap orbital diagram dengan atomic orbital. Kalau orbital diagram, this is one of the way untuk kamu tulis electronic configuration. Okay, bukan dia suruh kamu tulis shape, dia suruh kamu tulis electronic configuration melalui cara ataupun melalui kaedah orbital diagram. And then janganlah letak number di atas ni, sebab kamu dah letak elektron ke atas ni. So you tak perlu letak number macam kamu letak SPDF notation. SPDF notation, SPDF notation. Orbital diagram adalah orbital diagram. Regardless, mereka berdua adalah benda yang sama sahaja. So from here you can see that untuk aluminium dia punya valence electron dia berada pada 3s2, 3p1. So you tengok ni, berapa valence electron untuk aluminium? 2 campur 1 adalah 3. Okay, next ialah nitrogen. Nitrogen ini adalah valence electron untuk nitrogen. 2 campurkan dengan 3, you akan dapat 5. So number of valence electron untuk aluminium ada 3, number of valence electron untuk nitrogen ada 5. Okay, lepas tu untuk tulis Lewis symbol untuk atom aluminium, you kena tulis dahulu aluminium ni punya simbol, which is aluminium punya simbol adalah Al.
And then sebab dia ada 3 electrons, 3 valence electrons, so just letak 3 titik sahaja. Okay, untuk nitrogen, simbol untuk nitrogen adalah N. Sebab dia ada 5 valence electron, just letak 5 titik sahaja di sekitar nitrogen. So this is how you write the Lewis symbol. Tulis simbol untuk sesebuah atom yang kamu kena buat dan juga letak dot di sekeliling atomic symbol tersebut untuk valence electron mereka. So, ini adalah Lewis dot symbols untuk elemen yang berada di grup yang pertama. Grup pertama sebab dia ada satu saja valence electron. So, that's why you boleh tengok kat sini the Lewis dot kat sini ada satu sahaja. Sebab kenapa? Grup yang pertama ada satu valence electron. Okay. Manakala grup kedua, because grup kedua ada 2 valence electron. So you can see here that dekat grup kedua memang you hanya akan ada 2 titik sahaja di sekitar atomic symbol untuk elemen di grup kedua. Kalau grup ke-13, okay, 13 sampai 18 adalah P block, and you will know that P block dia punya valence electron dia will equals to the group number, tolakkan dengan 10. So contohnya macam 13, dia punya valence electron dia ada 3. So that's why kalau elemen dekat group 13 hanya akan ada 3 titik sahaja. Elemen dekat group 14 ada 4 valence electron. So that's why elemen dekat group 14 akan hanya ada 4 titik di sekitar dia atomic symbol and so on. Okay. Okay, next kita akan masuk pasal octet rule. Miss tahu kamu dah belajar ni time sekolah dulu. Okay, atoms ni kalau kamu nak tahu dia stable ke tidak, kamu kena associatekan dia dengan duplet ataupun octet of the valence electrons. Okay, duplet ni khas untuk hydrogen atau helium saja, tapi yang the rest of the atoms kamu kena octetkan mereka supaya dia stable. So in order untuk sesebuah atom tu untuk jadi octet, dia kena bergabung, dia kena combine supaya dia akan achieve a more stable electronic configuration. Okay, so atom ni dia boleh combine melalui beberapa cara supaya dia dapat achieve an octet noble gas configuration. Dia boleh one of the ways ialah dia boleh buat transferring of electron. Sebagai contoh ni lah, ada transfer of electrons. Lithium ada 1 valence electron, fluorine ada 7 valence electron. So lithium dia akan transfer 1 valence electron dia pada fluorine supaya fluorine dapat jadi octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi bila fluorine diterima elektron, dia akan dapat charge negatif. Lithium because dia donate elektron, dia akan dapat charge positif. Tapi sekarang the electron is belong to the fluorine. Okay, and if you look at here, after the transfer of electrons, lithium akan jadi Li+. Sebab dia sekarang ada electronic configuration of 1s2. 1s2 adalah duplet. Okay, this is duplet. Okay, duplet. And dia mempunyai electronic configuration yang sama dengan helium. Alright, sebab helium ada 2 elektron sahaja. Next ialah fluorine. If you look at here, the fluorine here dia ada 8 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Okay, so sebabkan ada 8 elektron, so now dia punya electronic configuration previously adalah 1s2, 2s2, 2p5, tapi sekarang dah jadi 1s2, 2s2, 2p6. So this electronic configuration adalah sama sahaja dengan neon atom. Alright, so makanya this atom ionic compound. This is an ionic compound. Dia tergabung sekali ionically melalui transferring of electrons. Okay, dan masing-masing lepas dah combine together, diorang ada noble gas configuration. Okay, so seorang dapat helium, seorang dapat neon. Okay, next ialah sharing of electrons. Untuk achieve one of the ways to achieve noble gas configuration atau nak achieve octet ialah kena share electron. Macam fluorine. Fluorine ada 7 valence electron. Okay, so if let's say you gabung dengan another fluorine atom,
with 7 valence electrons. Now you will have F2 molecule, fluorine molecule. So apa yang berlaku kat sini di F2 molecule ni, mereka ada sharing of electron. Okay, so sebabkan fluorine di sebelah kiri ni dia ada 7 valence electron dan sebelah kanan ada 7. So apa yang berlaku, diorang akan share elektron bersama. So sekarang ni fluorine di sebelah kiri akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Fluorine sebelah kanan pun akan ada 8 elektron. So mereka dua ni akan achieve octet punya stability sebab mereka share elektron. Okay. So another ways untuk achieve noble gas configuration atau nak achieve octet ialah melalui cara donating or accepting electrons. Okay. Next, I'm going to discuss about elements yang ada octet rule. So ada 3 elements yang tergolong dalam octet rule, which are group 18 elements, duplet atoms and also octet atoms. Okay, group 18 elements ni mereka adalah noble gas. Okay, mereka adalah noble gas atoms and dia tak perlu pun, noble gas atoms tak perlu bond dengan any other atoms because they are already stable and they are already in an octet condition. Okay, kalau duplet atoms pula ialah mana-mana atoms yang ada 2 valence electron, sebagai contoh helium. Okay, octet atoms pula ialah other noble gas atoms. Okay, selain daripada noble gas atom yang ada, any atoms yang ada 8 valence electrons. Okay, selain daripada octet rule elements yang Miss dah terangkan tadi, okay, kalau let's say any other atoms yang tak ter-achieve octet rule, diorang boleh achieve noble gas configuration ataupun boleh achieve octet rule melalui electron transfer. Okay, so apa yang berlaku kalau atoms tu dia buat electron transfer, you akan form ionic bond. Alright, so you will form an ionic bond bila you buat electron transfer. So untuk form ionic bond ni, untuk buat electron transfer, dia akan melibatkan the formation of the bond between the element di metal group, which is group 1, 2 and 13, and also elements di non-metal group, which is di group 15, 16 and 17. Okay, so apa yang berlaku kat sini ialah metal elements dia akan transfer electrons, okay, supaya dia dapat stable configuration and dia akan jadi cation. Manakala non-metal pula dia akan jadi anion, because non-metal dia akan accept electron, lepas tu dia akan form anion. Okay, sebagai contohnya, if let's say if you look at this diagram, you can see that Na adalah metal element, Cl adalah non-metal element. Tapi disebabkan untuk form ionic bond, so Na ni dia akan lose elektron. Okay, dia akan transfer elektron kepada Cl. Cl akan accept elektron. So bila Na dia transfer elektron, Na akan dapat noble gas configuration atau dia akan jadi octet. Cl pula dia akan jadi octet juga sebab dia akan terima, dia akan accept satu elektron daripada Na, dia akan jadi Cl minus. Okay, so apa yang berlaku bila mereka ni seorang transfer, seorang accept, so bila dia gabung dia akan jadi this. What is this? Dia akan jadi ionic bond. Okay. Alright, next, one of the ways untuk atoms tu dia dapat octet rule ataupun dia akan achieve octet ialah melalui cara sharing of electrons between the two atoms. So bila ada dua atoms dia share electrons, maka terjalinlah covalent bond. Okay, so apa yang berlaku, electron sharing ni hanya boleh berlaku pada non-metal element sahaja, ya. Tadi kan kita belajar pasal transferring of electrons. Okay, kalau transfer electron, you akan melibatkan atoms non-metal dan juga metal elements. So kamu akan form ionic bond. Tapi kalau covalent bond, dia akan melibatkan non-metal elements only dan mereka akan share electron, share beberapa pair of electron sampai mereka jadi octet. Sebagai contoh Cl. This one yang kamu nampak kat bawah ni ialah Cl2. Okay, so this is actually
Cl2. So apa berlaku ialah how do you get this Cl2? Share a pair. This one a pair kan, sepasang, sebab you ada dua elektron kat sini. So that means you share sepasang, a pair of electron. So apa berlaku kat sini ialah sebelum dapat Cl2 molecule ni, because you ada Cl atom yang share satu elektron bersama another Cl atom. Sebab Cl, how many valence electron untuk Cl atom? Ada 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau you lukis Lewis dot symbol untuk Cl atom, kamu akan dapati kamu ada 7 dot di sekeliling Cl atom. Okay, so apa yang berlaku kat sini, sebab bila diorang share sepasang elektron, makanya Cl di sebelah kiri dan kanan pun akan dapat 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So octet dah kan? Macam itulah dia. Alright, next, why don't you try this? Okay, cuba you buat ni. Cuba you tentukan mana satu antara 1, 2, 3 dan 4 ni dia buat electron transfer ataupun dia buat electron sharing. So you kena tahulah keywords untuk electron transfer apa. Sesebuah atom tu ataupun sesebuah molekul tu terbentuk melalui electron transferring between, kalau let's say dia melibatkan metal dan juga non-metal. Okay, kalau electron sharing pula ialah between non-metal elements only, ya. So if you look at nombor 1, calcium oxide. So calcium oxide ni Ca ada elemen di dalam, ini adalah molekul je sebab ada gabungan dua atom bersama. So dalam satu molekul ni kamu ada dua elemen Ca dan juga elemen oksigen. So you tentukanlah calcium ni dia metal ke non-metal, oksigen non-metal ke metal. So kalau oksigen adalah non-metal, calcium usually is a metal. So you know that kalau dia gabungan metal dengan non-metal, that means calcium oxide ni terbentuk melalui electron transfer. Next ialah methane, CH4. Okay, C carbon, carbon non-metal, hydrogen non-metal juga. So therefore gabungan bond di dalam molekul ni terhasil daripada electron sharing, because dua-dua ni adalah non-metal. Dan seterusnya you cubalah buat, ya. You tentukan you tentukan di dalam satu molekul ni ada berapa elemen. Ada dua jenis elemen, ada Al, ada oksigen. Siapakah metal, siapakah non-metal. Same goes to this aluminium chloride as well. Alright, next, one of the way untuk make your atom more stable, mempunyai octet configuration and more perfect ialah by donating or accepting electrons. Okay, so bila kamu donate or accept electrons, you akan menghasilkan ions. Okay, ions pula ada dua jenis. Kita ada cation dan kita akan ada anion. So apakah itu cation dan anion? To recap what you have learned before this, cation adalah positive charge. Dia carries positive charge, okay, and dia akan form bila sesebuah atom tu dia lose electron, maka terhasillah positive charge, which is what we call as cation. Okay, next lah anion pula is a negative ion. Okay, it carries negative charge. Okay, dia terhasil bila sesebuah atom tu dia accept electron, makanya jadilah dia negative charge di situ, so jadilah dia an ion. Okay, okay, bila kamu remove atau add electron supaya kamu dapat form cation dengan anion, okay, ions pun dia ada stability di dalam electronic configuration dia. So the stability of electronic configuration of ions is due to the noble gas configuration ataupun pseudo noble gas configuration ataupun half fill orbital. So you kena tahulah, kalau let's say daripada atom kamu dapat form ion, ion kamu tu ada which kind of this stability. So let's talk about the first stability of electronic configuration of ions, which is stability of noble gas configuration. Okay, ion apa yang ada noble gas configuration ni? Ion yang ada stability of noble gas configuration bila let's say dia remove ataupun dia add electron,
Jadi dia akan menghasilkan ion yang ada noble gas configuration. Sebagai contoh, kalau let's say you ada elements yang berada di group 1, 2 and 13. Okay, these elements yang berada di this group, mereka suka donate elektron sebab dia metal elements kan. So kalau metal, diorang suka donate elektron, diorang suka transfer valence electron supaya diorang dapat jadi cation. Cation with noble gas configuration, ya. Cation with noble gas configuration. Apa tu? Okay. And bila cation tu dia ada noble gas configuration, dia akan menghasilkan valence electronic configuration of NS2 and P6. Okay. And the stability of this ion is due to duplet ataupun octet. Okay. Kalau duplet maksudnya valence dia ada 2 sahaja elektron. Kalau octet maksudnya dia punya valence ada 8 valence elektron. Sebagai contoh, kalau you ada sodium atom, sodium terletak pada grup pertama. Sodium ada 11 proton, makanya dia akan ada 11 elektron. Dan ini adalah electronic configuration of sodium atom. So, akan jadi sampai 3s1 lah. Therefore, you know that sodium ada 1 valence electron dekat 3s orbital. Kalau you nak tahu Lewis symbol untuk sodium atom, it will be Na with 1 dot only. Sebab apa? Sebab sodium ada 1 valence electron. Okay. So, untuk jadikan sodium atom ni stable, sodium ni dia akan remove 1 elektron. Dia akan remove 1 elektron di 3s. Okay, so bila dia remove 1 elektron di 3s, makanya dia akan hasilkan this kind of chemical equation where Na atom, bila dia remove 1 elektron, dia akan menghasilkan Na+. Dia akan menghasilkan cation. So, this is electronic configuration untuk Na atom sebelum dia lose elektron. Dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. Manakala bila dia dah remove 1 elektron dan jadilah Na+, okay, dia punya electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so this is the valence electrons untuk Na+. So, you dapat agak tak sekarang ni Na+ ada stability of octet, kan? 6 campur 2, 8. So, Na+ ni octet. Sudah. Tetapi, dia punya full electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kalau you nak tahu, this electronic configuration sama dengan neon atom. Sebab neon atom ada 10 elektron. Therefore, Na+ is isoelectronic with neon. So, that's why we can say that Na+ ni, ion Na+ ni dia ada noble gas configuration. Dia ada stability of noble gas configuration. Okay, another elements yang ada noble gas configuration bila dia form ion adalah elemen yang berada pada group 15, 16 dan 17. Sebab this group of elements, these are element apa? Non-metal. Okay, so diorang ni non-metal kan. Kalau non-metal kan Miss ada cakap dia suka accept electron, right? Kalau non-metal, dia suka accept electron supaya dia dapat jadi an ion with noble gas configuration. So, what is that? Okay, so sebagai contoh, if let's say you look at this oxygen atom, you know that oxygen atom, dia berada di group 16 sebab dia ada 6 valence electron, 4 campur 2, 6. Okay. Therefore, this is the Lewis symbol untuk oxygen atom sebab oxygen ada 6 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, sebabkan dia ada 6 valence electron untuk mencapai octet, oksigen ni dia kena accept 2 electrons. Okay. So, bila oksigen ni dia accept 2 electron, makanya dia akan form a very stable anion with charge O2-. Okay. So, sekarang ni dia akan form this kind of equation lah. Dia akan form this kind of equation which oxygen campurkan dengan 2 elektron, makanya oksigen ni akan dapat charge of O
2 minus. Okay, so oxygen dia ada electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p4. O2 minus dia ada electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, which this electronic configuration sama dengan electronic configuration of neon atom. Okay, therefore you can say that O2 minus is isoelectronic. Dia ada sama electronic configuration dengan neon atom. Neon atom kan ada 10 elektron kan? So therefore you know that O2 minus dia ada stability of noble gas configuration. Okay, apa tu pseudo noble gas configuration? Okay, one of the stability bila kamu form ion, kamu akan dapat stability pseudo noble gas configuration. Tadi kita dah cakap stability of noble gas configuration. What about stability of pseudo noble gas configuration? Okay, by definition, pseudo noble gas configuration ni adalah electronic configuration yang nampak macam noble gas. Okay, tapi dia bukan ada configuration of the noble gas. Okay, sebagai contoh, you kena hafal ni lah. This is the valence electronic configuration of the pseudo noble gas configuration. Sama ada dia mempunyai this kind of valence electronic configuration NS2, NP6, ND10, ataupun dia akan mempunyai this kind of valence electronic configuration NS2, NP6, ND10, NF14. Okay, tapi yang selalu yang famousnya this kind of valence electronic configuration lah, which is NS2, NP6, ND10. So kalau let's say kamu form ion, okay, atom tu kamu form ion yang mempunyai this kind of valence electronic configuration, so you know lah that ion is stable sebab dia ada stability of pseudo noble gas configuration. Okay, elements yang terkenal dengan pseudo noble gas configuration adalah elements yang berada di block elements ya. So kiranya kalau di block elements dia nak form an ion, dia mestilah akan donate electrons. Kiranya transition metal, mereka pun suka jadikan ion. Alright, so bila diorang donate electrons, diorang akan dapat pseudo noble gas configuration untuk ion yang dihasilkan. Okay, so another thing that you need to know, bila let's say di block elements ni, bila dia donate electrons, the electrons will be removed at the 4s orbital dahulu, barulah 3D. Okay, sebagai contoh, if let's say you ada zinc, zinc adalah elemen yang tergolong dekat D block elements ya. So zinc, this is the electronic configuration for zinc atom, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Zinc, kalau dia nak jadi ion, dia akan donate electrons. So sebagai contoh, kalau zinc dia nak jadi zinc 2+, dia akan donate 2 electron. So these 2 electrons, kalau let's say dia nak donate electron atau nak remove 2 electron, the electron kenalah di-removekan di 4s orbital. Ya, you remove electron dekat 4s orbital. Kalau di block element, what do I say about di block element? You kena isi elektron dekat 4s dahulu baru 3D. Kalau nak remove pun kena remove elektron dekat 4s dahulu barulah 3D. Okay, so after that bila dah jadi zinc 2+, dia akan ada electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. So this is actually dia mempunyai pseudo noble gas configuration. Seperti tadi Miss dah bincang, kalau pseudo noble gas configuration dia akan ada valence electrons, valence electronic configuration of NS2, NP6, and D10. Okay, so this is actually a pseudo noble gas configuration. So that's why zinc 2+ ni dia mempunyai stability of pseudo noble gas configuration. Okay, kalau nak tahu another examples
of ions yang ada stability of pseudo-noble gas configuration, you can look at these three elements. Tiga-tiga ni semua berada di block elements, okay? So pada asalnya, diorang masing-masing ada electronic configuration of atom mereka yang tersendiri. Tapi bila dia jadi ion, tak semua ion mereka akan ada pseudo-noble gas configuration punya stability ya. Kalau Sn sebagai contoh Sn, the only ions yang ada pseudo-noble gas configuration adalah Sn bila dia jadi Sn4+, bila dia remove 4 electrons. Okay. Kalau Pb pula, dia akan ada pseudo-noble gas configuration bukan kat Pb2+ tapi di Pb4+. Kalau Bi pula, dia akan ada stability of pseudo-noble gas configuration bila dia jadi Bi5+, bukanlah Bi3+. Alright, last but not least, the stability of electronic configuration of ions yang kita boleh tahu ialah if let's say ion tu ada stability of the half-filled orbital, okay. Contohnya kita stability of the half-filled orbital ni boleh didapati dekat d block elements juga, okay. Sebab d block elements bila dia receive atau donate electrons, dia akan ada some yang akan ada half-filled orbital stability. Sebagai contoh, if let's say you ada Mn, manganese ni dia tergolong dekat d block element. So this is the full electronic configuration untuk Mn. Alright. So bila Mn ni dia jadi Mn2+ sebab apa? Because dia donate 2 elektron, dia buang 2 elektron. So that's why dia ada Mn2+. So bila jadi Mn2+, dia akan remove elektron pada 4s, ya. Dia akan remove elektron pada 4s. So jadilah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Kalau you nak tahu 3d5, dia ada half-filled, dia adalah half-filled 3d orbital kan? Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So this is actually atomic orbital untuk 3D. So you know that 3D5 dia half-filled, therefore Mn2+, dia stable sebab dia ada stability of the half-filled 3D orbital. Fe pula, this is the full electronic configuration untuk Fe. Tapi bila dia remove 3 elektron, dia akan remove 2 elektron daripada 4s dahulu. Remove dari sini dulu, barulah remove 1 daripada 3D. So therefore, bila Fe dia jadi Fe3+, dia akan ada electronic configuration with valence yang last sekali adalah 3D5. So therefore, Fe3+ ion dia stable sebab apa? Because dia ada stability of the half-filled 3D orbital. Because of all this metastable electronic configurations, it is able to explain why there is deviation from the expected electronic configuration in Cr and Cu. Okay, sebab Cr sepatutnya dia 3D5, Cu sepatutnya 3D10 instead of 3D4 dengan 3D9. Because why? 3D5 ada half-filled stability, 3D10 ada fully filled stability. Some oxidation states like C2+ ataupun Cl+5. Kalau C2+, why? Because dia ada pseudo-noble gas configuration. Kalau Cl ada oxidation states +5 because dia fulfill the half-filled stability. To conclude, di dalam Lewis structure, bila kamu lukis Lewis structure, you akan ada element symbol, lepas tu akan ada dots around the element symbol kan? Sebab dots tu, they represent valence electrons of the atom. Okay? And then, untuk achieve octet ataupun achieve a stable electronic configuration, atoms tu dia kena combine. Sama ada dia combine melalui transferring of electrons supaya dia dapat jadi ionic bond, akan ada ionic bond, ataupun dia boleh buat melalui satu lagi cara, which is sharing of electrons supaya dia dapat form a covalent bond. Okay? Sebab apa? All is because nak jadikan octet atau nak ada stable electronic configuration. Next ialah another thing, untuk form a stable electronic configuration, you can also donate electron ataupun accept electron supaya dapat form cation dan anion. Dan juga these ions, mereka pun ada
stability of electronic configuration of ions such as apa? Noble gas configuration, pseudo noble gas configuration and half-fill orbital stability.